बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों की बिलखुसूस तरगीब दी है। उनमें से पहली चीज़ कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ और कुरान मजीद की तिलावत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म हुआ कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें उन लोगों के ऊपर, और इसके साथ ही नमाज का अहतमाम करें, क्योंकि नमाज ही वो चीज़ है कि जो बेहयाई से उन मुनकरात से बचने के लिए नमाज क़ुव्वत और तक़वियत फराहम करती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत का हुक्म दिया कि मुल्क या किसी जगह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पाबंदी न कर सकते हों, उन्हें उस जगह से हिजरत का हुक्म है। हिजरत करते वक्त इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात पैदा की हैं जो अपना रिज़्क़ अपने साथ उठाए हुए नहीं फिर रही हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिज़्क़ दे रहा है तो तुम्हें भी ज़रूर व ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाए। फिर इसके बाद मुशरिकीन की एक आदत का जिक्र है कि मुशरिकीन जब बहरी सफ़र करते हैं और बहरी सफ़र के दौरान कोई तूफ़ान आ जाए तो मुशरिकीन खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार के हमसे इस अज़ाब को, इस तूफ़ान को दूर फरमा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से, अपने करम से उस तूफ़ान को दूर फरमा देते हैं, जब वो खुश्की पे पहुँचते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग मेरे लिए, मेरे रास्ते की जानिब या मुझसे कुर्ब हासिल करने के लिए जदोजहद करते हैं तो मैं उनके लिए रास्ते खोल देता हूँ, हिदायत के रास्ते उन पे खुल जाते हैं। इसके बाद सूरह रूम है। अहले फारिस और अहले रूम की एक जंग हुई जिसमें रूमियों को शिकस्त हुई और ईरानी यानी फारसियों को फतह हुई। तो मुशरिकीन जो फारसियों के करीब करीब थे, चूँकि फारसी भी बुत परस्त, आतिश परस्त थे और मुशरिकीन मक्का भी बुत परस्त थे, तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को ये कहा कि जिस तरह अहले किताब यानी रूमियों को शिकस्त हुई है और ईरानियों ने, फारसियों ने उन्हें शिकस्त दी है, इसी तरह तुम मुसलमानों को शिकस्त देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रूम को नाज़िल फरमाया और सूरह रूम में इस बात की पेशेनगोई फरमा दी कि कुछ ही अरसे के बाद दोबारा इनकी जंग होगी और कुछ सालों में रूम वाले दोबारा फारिस वालों के ऊपर फतह पाएंगे, फारिस वालों के ऊपर गलबा हासिल करेंगे। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उबई बिन खल्फ ने यह शर्त लगाई कि अगर फारिस वाले रूम वालों पर गालिब आ गए या इनकी जंग ना हुई तो आप 100 ऊँट मुझे देंगे, लेकिन अगर रूम वाले फारिस वाले के ऊपर गालिब आ गए तो मैं आपको 100 ऊँट दूंगा। तो चनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उनके साथ शर्त गई, चूँकि उस वक्त शर्त की हुर्मत का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, तो 100 ऊँटों के ऊपर ये शर्त तय पाई कि अगर रूम वाले फारिस वालों के ऊपर गालिब आ जाते हैं 9 साल में तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उबई बिन खल्फ 100 ऊँट देगा। चनाचे इसी तरह हुआ कि तकरीबन 7 साल बाद इनकी दोबारा जंग हुई और रूम वालों ने फारिस वालों के ऊपर गलबा पा लिया, फारिस वालों को, ईरानियों को शिकस्त दे दी। तब उबई बिन खल्फ तो मर चुका था, लेकिन उसका बेटा था, उसके बेटे ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 100 ऊँट दिए, लेकिन उस वक्त शर्त की हुर्मत नाज़िल हो चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया इन ऊँटों को सदका कर दो, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्ता नमाजों के औकात को बयान और इसके साथ ही अपने कुदरत के दलाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को, दिन और रात के बदलने को, इन सब चीज़ों को अपनी कुदरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी अज़वाज को पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। कि ज़मीन और बहरो बर में जो फसाद है वह इंसान के अपने अमाल की वजह से है। इसके बाद सूरह लुक़मान की इब्तिदा में एक मुशरिक का जिक्र है कि जो मुशरिक कुरान के मुकाबले में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ लाया करता था। नज़र बिन हारिस जिसका नाम था, कि वो मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों का सफ़र किया करता था, तो वहाँ से बादशाहों के किस्से वो उठा के लाता था और लोगों को ये कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उससे बेहतर कहानियाँ और किस्से सुनाऊंगा। इसके बाद हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहतें हैं, जिनमें सबसे पहली नसीहत कि मेरे बेटे, अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक मत बनाना, यानी किसी भी तरह की शिरक न करना। और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को बयान किया कि अगर एक राई के बराबर भी चीज़ एक बड़े अंधेरे पहाड़ के अंदर किसी ने अगर छुपाई हुई है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। इसके साथ अपने बेटे को नमाजों की पाबंदी का हुक्म दिया, भलाई का हुक्म करने की तरगीब दी, बुराई से मना करने की तरगीब दी। फिर इसके साथ ये भी फरमाया कि जब लोगों से मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो, लोगों से तुरशरो होकर नहीं मिलना चाहिए। और ये भी नसीहत की कि ज़मीन के ऊपर अकड़ कर मत चलना, और इसके साथ म्याना रवि का दर्स दिया और अपनी आवाज़ को पस्त रखना। इस सूरत के आखिर में मफातीह खमसा जिनको कहा जाता है उनको जिक्र किया
کہ قیامت کا علم یہ صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور کسی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ بھی صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ وہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، کس طرح کا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی بارش کب، کہاں، کتنی مقدار میں برسانی ہے، یہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور انسان کل کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، یہ اللہ رب العزت کے پاس علم ہے، اور انسان کس سرزمین کے اوپر اس کا وقت پورا ہوگا، کہاں پہ وہ فوت ہوگا، اس کا علم بھی اللہ رب العزت کو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے توحید کے اوپر درس دیا کہ اللہ رب العزت جو یکتا ذات ہے اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بھی وحی کی تعلیمات یعنی قرآن مجید فرقان حمید آپ کے اوپر نازل فرمایا، تو کسی طرح کے شک و شبہ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے چنندہ لوگوں کی دو صفات کو ذکر کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر امام مقرر کیا، ان کے اندر دو صفات تھی، ایک تو ان کے اندر صبر تھا اور دوسرا یقین تھا۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب یہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی مناسبت سے اس سورت کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کی رسومات کی تردید کی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ رب العزت نے 2 دل پیدا نہیں کیے، لہٰذا کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیہ دے کے ان کو ابدی طور پہ حرام سمجھ لیتے ہیں، کہ آپ کی بیویاں آپ کی حقیقی ماؤں کی طرح نہیں ہو سکتی، اور تیسرا کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو اس رسم کی بھی تردید کی کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مومنین کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا تذکرہ ہے کہ کیسے مشرکین جو غیظ و غضب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے سارے قبائل کو آپس میں ملا کے 15,000 کا تقریباً لشکر لے کے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد خندق کھودی گئی، اس کے ذریعے سے مدینے کا دفاع کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے احسان کو ذکر کیا کہ کس طرح جب فوجوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طوفان کو بھیجا، جس کی وجہ سے وہ محاصرہ چھوڑ کے بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور مسلمانوں کو شہید کروانے کی پوری کوشش کی، جس طرح آج نیتنیاہو نے غداری کی ہے اور معاہدے کو توڑا ہے، اسی طرح بنو قریظہ والوں نے بھی معاہدے کو توڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان منافقین کا تذکرہ بھی ہے کہ جن نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے نان نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا، جو کہ ایک جائز مطالبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خرچے کے اندر اضافہ کریں، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں یہ کہلوایا کہ آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مال کی طرف رغبت رکھیں۔ اگر آپ کی رغبت دنیا کے مال کی طرف ہے تو آپ آئیں میرے پاس، میں آپ کو مال بھی دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر لیتا ہوں، لیکن اب اگر آپ آخرت کی طلبگار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔